surface de la terre. Only one person can walk in this earth. Donc je vois What I can see, que pour Daniel, for Daniel, il était considéré comme un Dieu. he was considered like a God. Car Dieu lui avait doté Because God adopted him de sa nature d'interpréter et de comprendre les mystères du royaume. the understanding of translating the ministry of the Lord. Qui peut filmer un songe et enregistrer ce songe-là? Who can give the dream and the translating what it was talking about the dream? Tu as vu un songe toi-même You saw a dream yourself, et quelqu'un d'autre l'a filmé. but somebody else did C'est une chose impossible. something impossible. Mais quant au serviteur de Dieu, Because in the man of God, il y avait un Dieu it was a man qui pouvait filmer et enregistrer le songe du roi Nebuchadnezzar. So, regarding to the Lord, he can register about the dream of a king, Nebuchadnezzar. Et lorsque Daniel s'est présenté, When Daniel presents himself, il a donné exactement l'interprétation du songe et ce que même le roi avait déjà oublié. he did the translating of the dream. If you want, the dream was forget already. Mais regardez, But look, listen. le Seigneur commence à donner des grandes révélations à Daniel. You know God is starting to give Daniel a big revelation. Il commence à lui parler en ce qui concerne les choses de la fin des temps. Suivez-moi maintenant, je commence. I'm starting my preaching now. God is starting to explain to Daniel the things of the end of the day. Lui était un prophète. He was a prophet Pendant les temps des nations, of the time of nation. les capturés, To capture, ils étaient en he captivité. was in captivity. Mais Dieu a commencé à lui parler God is starting to speak a dream. les choses concernant le temps de la fin. The things regarding the end of the world. Lorsque Daniel When Daniel, regarda ces choses-là, he looked at all those things. il dit ceci. He said this. Oh, lorsque je regardais, He said, when I look je at it, n'ai rien compris. I never understand. Et j'ai posé la question à And l'Éternel, I asked the question to the Lord. ou à l'ange qui me montrait ces So choses. the angel was giving me those Puisque things. je ne comprends rien, Because our next je lui ai and demandé, I asked him, Seigneur, Lord, quelle sera l'issue de ces choses? and what is going to be the end of this thing? Maru aja tutwala kweli. When those things is going to both us. Voilà la bonne interprétation. That is a good translating. Daniel a vu, And Daniel is saying, il n'a pas you compris. never understand. Lui qui avait été un homme de plus haute sagesse, The one who Daniel who was a man of honor, il ne pouvait pas comprendre. he cannot understand. Et il était juste devant le roi des rois. He was only before the king of kings. Il était honnête. He was the honest. Il a dit pour ce que tu me montres, Seigneur, He said, regarding what you show me, je Lord, ne comprends rien. I don't understand. Dis-moi, Tell me quelle sera l'issue de ces choses? what those things is going to go, where it's going to take us. Et l'ange lui dit, And he said, oh Daniel, oh Daniel, tiens ces choses secrètes. take those things, Tiens ces choses secrètes keep those things like a secret jusqu'au temps de la fin. until end of the world. Plusieurs liront ce livre, hein, They will read this book, et la connaissance augmentera. the knowledge will be grown. Bien-aimés dans le Seigneur, You have been pleased. nous sommes pendant le temps de la fin, oui ou non? We are in the end of the world, yes or no? Nous vivons pendant le temps de la fin. We are surviving the end of the world, yes or no? La Bible The déclare, Bible declares, plusieurs liront ce livre, hein, they will read this book, et la connaissance augmentera. the knowledge will be grown. Donc il y a les autres, hein, There are other qui people, ne liront pas ce livre. they're not going to read this Et book. quand on ne lit pas ce livre, hein, When they were not going to read this on book, va rester bourrique, hein, they will be sans connaissance. without knowledge. Or, celui qui lit, But the one who reads la it, connaissance doit augmenter. the